day 16 now, checking how many calls does it take to sell one mochi buns. So, to review lang again, ito yung mga products natin. Post yun na lang. Hello ma'am, mochi buns. Yung mga sugar free din kami ma'am. Pwede mo siyang hawakan ma'am, para may idea kayo sa texture niya. Dubai. Ay, wala, not us ma'am. Parang wala sila dito ma'am. I don't think there's one here eh. Maybe try to ask the other ano ma'am. Yan. Ay po, much months po. Wala ko maano na tayo makapag-sell out na. That's the fastest ha. Gabi kapon pinahirapan na naman ako. Parang 20 minutes. Parang ganun. Pero okay lang po. Walang hirap. Walang nilaga. Walang tiyaga. Walang hirap. Yan. Kaya mahirap talaga eh. Hindi pwede madali ang buhay. Yan nga yung sabi sa akin. Ay po, much months po. Imagine if everything is so easy. You wouldn't work hard anymore. You wouldn't want to work. Ay ma'am, much months po. Eventually, you'll get tired and, parang bored. Ay po, much months po. Magandang reward after a long day, right? Hello ma'am, mochi buns. Hi sir. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns. Sa TikTok ma'am, baka napanood mo na yun. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, much buns. Bye. Hi po, much buns po. Hello ma'am, much buns. May feeling na yun, mama. Hi ma'am, much buns. May sugar free din kami ah. Hi ma'am, much buns po. Hi po, much buns. Siguro pag dumami na itong video, let's get top 10 longest, top 10 shortest din. Parang ganun. Maybe someone would like to edit that. Hi ma'am, much buns po. Hi ma'am, much buns po. So, lagyan natin ng timer dito on screen. Hi ma'am, much buns po. Hello ma'am, pwede mo siyang hawakan muna ma'am so an idea the texture. Mga bestseller ko to kasi ma'am. Baka napanood mo na yan sa TikTok ma'am or Instagram. If you had to try one, ito ma'am, chocolate and strawberry. Pag sugar free hanap mo, maybe pasalubong sa mga diabetic ma'am or senior yan. Meron din pa tayo. Sa taas ma'am, ito ma'am, matcha, peanut butter. Red bean. Lalo naman malapit na mag-Chinese New Year. If you want to squeeze it ulit ma'am. Ani ma'am? Ani ma'am? Oh, meron naman. May panukli naman po kami ma'am. Anong gusto mo ma'am? Tag-isa ma'am? Isa lang. Okay po. Thank you ma'am. Check ko lang ma'am. Ayan na. $500 pa nga, 500. Sige. Pambigay ko po muna ito, mama. Wait lang sa sukli. Tago mo na. Ma'am, 870 po sukli, ma'am. Salamat po. Thank you so much, ma'am. Yes, tapos na kagad. Ay, po, much buns po. Yes, wow. Dapat nga may top 10. Ay, ma'am, mochi buns. Dapat nga may top 10 tayo ng fastest and shortest. Hello, ma'am. Pwede mo siyang hawakan para may idea din guys sa texture niya, ma'am. May feeling na siya inside. Hello, ma'am, mochi buns. Sa TikTok, ma'am, you might have seen it na po, ma'am. Would you like to squeeze it so have an idea the texture lang, ma'am? For Instagram, ma'am, I do the daily posting kasi doon, ma'am. Yan, pang dessert mo, ma'am, yan, ma'am. Thank you, ma'am. Hi sir, mochi buns po. Hi ma'am, hi sir. Sa TikTok ma'am mo po. Yes. Gusto mong hawakan no? Oh yes sir. Ganyan siya ma'am eh. Oh. Malambot siya ma'am. Bread po yan. Mochi siya ma'am. Tapos may mochi siya inside din eh. Mochi buns po. Mochi buns. Kabisado na ni sir. Gusto mo mag-hi ma'am? Ay, ayun.
Hello. Hello. Hello, TikTok. Lagay mo yung ano, no? Lagay yung handle mo dito sa screen, no? Di ba ganun yun? Follow me at ano, Hello, coffee ba no? coffee ba? Kumili ka sa kape, ma'am. Yung ito mga to, frill fruits. Ay, mini ko. Ito yun, ma'am. Ito yun, sir. Ano yan? Ay, hello, ma'am. Mochi buns. Different lang yung flavor niya o lasa niya. Pero same dough. It's the same dough. Pwede mga hawakan, ma'am, para idea din kayo sa lambot niya. Oo. Pag-apat po, 250 lang. At least, di ba? Tag-iisa na kayo, ma'am. Yung pang-apat, akin na lang, di ba? Bawas presyo din, no? Baka may magustuhan kayo, ma'am. Mabenta sa akin ito po, itong tatlo. Ayan, oh. Yan. May cream cheese. Yes, sir. Magkano malaki? 130. At least ito, pwede mo natin sa tatlo. Kasi pag sinolo mo yan, sir, mabubusog ka talaga dyan. Busog ka na. Ito, maganda. 150 naman po. 250 pag dalawa po eh. Sige, sir. Saan? Strawberry. Sige. Ay, chocolate to ah. Ay, chocolate eh. Chocolate, okay. Uy, nakadalawa pa. Mochi buns po. Sir, apply ka na dito. Trabaho na po eh. Thank you, sir. Salamat. Sir, baka may 30 ka sa tingin mo. Baka may 30 na. Tingin ako 100 ulit. No, 500 ulit eh. 100. 30 lang. Bigyan kita 400, sir. 400. Pasok pa, tawag na. Hindi, wag na. Pero tignan mo lang. 1, 2, 3, 4. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Wala pong large yung mga item namin. Oh. Hello, sir. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi po, Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hi po, Mochi buns po. I was about to turn off the video kasi tapos na eh. Pero nagsunod-sunod pa. So thank you so much. Ayan ulit yung mga flavors natin para makita nyo. Market pala tayo. Hanapin nyo lang po si Jollibee, McDonald's. Actually entrance lang po. Alam nyo to, babaan ng mga jeep banda doon eh. So when you come here, ayan yung entrance na. Hi ma'am, Mochi buns po. Hello ma'am. Mga feeling na siya ma'am. Sige ma'am. Yan, so ito na yan. So tapos na siya. Next video na lang ulit.